الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، نحن على مقربة من ذكرى مولد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل مهما طال أو تكرر. والذكرى تدبر واعتبار، ولكن الذكرى لا تثمر ثمرتها ولا تحقق فائدتها إلا إذا أوجد الإنسان في نفسه تأثيراً يدفع بصاحبه به إلى هدى أو يصده عن خنن. ولذلك يقول القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Nous sommes à la veille de commémorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme chaque année, me direz-vous? Oui, vous répondrai-je, comme chaque année. Et alors, n'est-il pas vrai que le musulman peut parler de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sans jamais se lasser? Simplement, si le musulman évoque l'envoyé avec un plaisir toujours redoublé, encore faut-il que le rappel qu'il en fait soit utile et salutaire pour soi-même et pour les autres. C'est pourquoi le Coran nous dit: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Fais entendre le rappel aux hommes, car le rappel est utile aux croyants. Et c'est pourquoi il dit aussi: fais entendre le rappel, فَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَى, car il est bon de se rappeler. Celui qui craint, il réfléchira, tandis que le réprouvé s'en écartera. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ملأ الدنيا وشغل الناس منذ حمل أعباء الرسالة إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، وحق له ذلك، لأنه الحديث عن البطولة في أجل وأسمى معانيها، وإنه الحديث عن القدوة الحسنة في أطهر مجاليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Les hommes parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il a été investi de sa mission, et ils parleront de lui jusqu'à la fin des temps. Et comme ils ont raison de le faire, parce que évoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler de l'héroïsme dans toute sa splendeur, c'est parler de l'exemplarité dans toute sa rigueur. Vous avez, nous dit le Coran, dans l'envoyé de Dieu, un bel exemple. Un bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jour dernier et qui invoque souvent le nom de Dieu. وإذا
إذا كانت هنالك أشكال أو ألوان من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث عنه هو ما نطق به كتاب ربنا، هو ما نطق به تنزيله المجيد، لأنه أصدق الحديث. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولقد رسم القرآن الكريم للرسول العظيم سورة باهرة رائعة ينبغي أن يشغلنا استعراضها والتمعن فيها مرات بعد مرات. وهذه السورة التي رسمها القرآن للشخصية المحمدية تقوم في أصولها على 5 عناصر، وهي التشريف والتكليف والربط بين التشريف والتكليف والتذكر ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قدرته أمام قدرة الله، ثم عنصر المعاتبة أو المحاسبة. وفي كل عنصر من هذه العناصر عبرة وعظة لأولي الألباب. Il y a 1000 manières de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la meilleure manière de le faire est sans doute celle qu'a employé le livre de Dieu. N'est-il pas vrai que le livre de Dieu est la plus véridique des paroles? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui donc est plus véridique que Dieu quand il parle? Le Coran a dépeint l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam de la plus belle des manières. Et il convient que nous nous arrêtions devant le tableau qu'il nous en fait afin de nous en imprégner et en dresser un portrait fidèle. L'image que le livre de Dieu donne du prophète est plurielle et présente plusieurs facettes. Le Coran nous le décrit tantôt comme étant spécialement honoré par le Seigneur. Tantôt il nous le présente comme étant lourdement missionné par lui. Tantôt il nous le présente comme étant totalement dépendant de sa volonté et tantôt comme tombant sous le coup de sa loi. Comment, mes frères, devons-nous envisager toutes ces facettes du discours coranique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Inna al-Qur'an فيما يتعلق بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه قد ذكر آيات كثيرة رفعت شأن الرسول إلى أعلى عليين وجعلته خير الخلق أجمعين وأقرب الناس إلى رب العالمين. فقال فيما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال يخاطب الرسول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بل زاد القرآن نبي القرآن تشريفا وتكريما وتوقيرا حينما أخبرنا بأن طاعة الرسول من طاعة الله، فقال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحينما أخبرنا كذلك بأن محبته ومتابعته من محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكأن مبايعته من مبايعة الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وبأن حكمه من حكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكأن القرآن الكريم أراد بذلك، والله أعلم بمراده، أراد بذلك أن يقول لنا إن منصب الرسالة أمر شق عظيم، فلا بد أن يكون صاحبه
مصنوعا على عين ربه، وأن يكون مزودا بالفضائل التي تؤهله لأن يكون القدوة الحسنة والمثل الأعلى لعباد الله في مجال الخير والصلاح. S'agissant tout d'abord de la première description que donne le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux dire celle d'un homme spécialement honoré par le Seigneur, on retrouve cette description dans un grand nombre de ces versets. Ainsi, par exemple, le livre saint, le Coran, fait de l'envoyé de Dieu une miséricorde pour les univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde. De même, il fait du prophète un modèle de vertu. Certes, tu es d'un caractère élevé. Tout comme le Coran fait du prophète un être animé par le souffle divin. Il ne parle pas sous l'empire de la passion. C'est seulement une révélation qui lui est inspirée. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Mieux, le Coran élève plus haut encore les mérites spécifiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant de l'obéissance due à l'envoyé l'équivalent de l'obéissance due à Dieu. Ceux qui obéissent à l'envoyé obéissent à Dieu, nous dit le Coran. Il fait également de l'amour pour le messager l'égal de l'amour pour Dieu. Dit, suivez-moi, si vous aimez Dieu, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Également, le Coran donne au jugement du prophète la même valeur que le jugement de Dieu. Non, par ton Seigneur, dit le livre saint, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, de leurs désaccords. C'est comme si, mes frères, par ces versets, le livre saint voulait nous signifier que la fonction de prophète est une chose gravissime et que pour prétendre à cette tâche, l'envoyé doit avoir des attributs supérieurs aux autres hommes, attributs qui le rendent apte à guider les autres et à leur indiquer le chemin du salut. وقد يظن غافل أو جاهل بأن هذا التشريف الإلهي للنبي لون من ألوان المحاباة أو التدليل، ولكننا حينما نستعرض العنصر الثاني من عناصر الشخصية المحمدية نجد أن هذا التشريف يقابله أحمال وأعباء وأثقال كالجبال من التكاليف والمسؤوليات والتبعات والواجبات. فالله سبحانه وتعالى قد ألقى على كاهل رسوله من ألوان التكاليف ما لم يحمله أحدا غيره، بل ما لا يستطيع العصبة أولو القوة أن تنهض به. فبعد قليل من إسناد النبوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه سفير الرحمن جبريل ليتلو عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم بعد قليل يعود إليه سفير الرحمن ليطالبه بالمزيد من التكاليف، وما أجلها من تكاليف، فيقول القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وإن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وهكذا أيها الإخوة تتوالى الأوامر والتكاليف على رسول الله على مدى حمل رسالته صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى مثلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ويقول:
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ويقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وهكذا. Certains ignorants diront peut-être que les privilèges donnés par le Seigneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont abusifs et excessifs. Or, il n'en est rien. Car dire une telle chose, c'est faire l'impasse sur la seconde description que fait le Coran de l'envoyé, celle d'un homme lourdement chargé d'obligations par le Seigneur. Oui, Dieu a donné de nombreux droits au prophète, c'est exact, mais il l'a aussi astreint à de nombreux devoirs qu'il n'a imposés à aucun autre homme et qu'aucun autre individu ne pouvait supporter. Ainsi, à peine Dieu a-t-il revêtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la dignité de prophète qu'il charge Gabriel de lui transmettre cet ordre. Ô toi qui es revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, glorifie ton Seigneur, purifie tes vêtements, fuis l'abomination, ne donne pas en espérant recevoir davantage, sois patient envers ton Seigneur. À peine Dieu a-t-il dit ces paroles qu'il charge Gabriel de lui ordonner « Ô toi qui es enveloppé d'un manteau, tiens-toi debout en prière, une partie de la nuit, la moitié, ou un peu moins, ou davantage, et récite avec soin le Coran. Nous allons te lancer une parole d'un grand poids. La récitation du début de la nuit laisse une empreinte plus forte et permet une attention plus soutenue. Tu as, ô Mohammed, dans la journée, de nombreuses occupations. Invoque le nom de ton Seigneur, consacre-toi totalement à lui. Et ainsi de suite, mes frères, les ordres de Dieu continuent de s'abattre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dru comme mitraille, jusqu'à ce que celui-ci s'acquitte pleinement de la mission dont il est chargé sur la terre et quitte ce monde après 23 ans de bons et loyaux services. ثم يأتي العنصر الثالث وهو الربط أو الجمع بين التشريف والتكليف. لماذا؟ حتى لا ينسى الإنسان واجب التكليف وهو في غمرة التشريف، وحتى يتذكر الإنسان وهو يتعب في النهوض بالتكاليف أن هنالك عوضا فيه تشريف وتكريم. وهذه سورة الضحى أيها الإخوة مثلا، فقد تضمنت هذه الآية طائفة من وجوه التشريف ثم تعقيبها طائفة من وجوه التكليف. ألم تسمعوا قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ثم تعقبها كما قلت طائفة من وجوه التكليف فيقول الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ومثل هذا أيها الإخوة يقال عن سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك. Troisième description que le Coran fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle d'un homme à la fois honoré par le Seigneur et à la fois astreint par lui à de grandes obligations. Prenons par exemple la sourate Ad-Duha. Et voyez, mes frères, comme elle fait honneur au prophète dans un premier groupe de versets. Ton Seigneur ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a procuré un refuge? Ne t'a-t-il pas trouvé errant et il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a enrichi? Puis, cette même sourate d'astreindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une série d'obligations dans un second groupe de versets. Quant à l'orphelin, dit le Coran, ne le brime pas. Quant au mendiant, ne le repousse pas. Quant au bienfait de ton Seigneur, raconte-le. Pourquoi le Coran tient-il ces deux types de discours au prophète dans une seule et même sourate? Eh bien, mes frères,
pour que les hommes prennent conscience que chaque fois que Dieu leur fait honneur, ils doivent se rappeler leurs obligations envers lui. Et que chaque fois que Dieu les astreint à des obligations, ils doivent se rappeler les honneurs que Dieu leur fait. ويقبل العنصر الرابع وهو تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمام الله بشر وبأنه لا إرادة له أمام إرادة الله فيقول الله عز شأنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ويقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ويقول ليس عليك هداهم ويقول ليس لك من الأمر شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا تستطيع هممنا مهما ارتفعت أن تبلغ مواطن قدميه هو نفسه الذي يقف بين يدي الله الذي يقف أمام جلال ربه خاشعا خائفا متضرعا متواضعا لا يحس إلا بروح العبودية لمولاه وخالقه لماذا؟ حتى لا يكون هنالك معبود سوى الله. Quatrième description que fait le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle d'un mortel qui n'a aucun pouvoir face au pouvoir absolu de Dieu, qui n'a aucune volonté face à la volonté éternelle. Dit, je ne suis qu'un être humain semblable à vous. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Il m'est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Dans un autre passage, le Coran dit, Mohammed n'est qu'un envoyé. Des envoyés ont vécu avant lui. Autrement dit, s'il est vrai qu'un homme qu'aucun homme ne peut arriver à la cheville du prophète, il est tout aussi vrai de dire que ce même prophète, lui que Dieu a élevé au-dessus du reste des hommes, n'est rien au-devant de son Créateur et Maître, devant lequel il s'incline et s'humilie, devant lequel il se prosterne et se mortifie. Cela afin que tout le monde sache que Dieu seul mérite d'être adoré et que Dieu seul mérite qu'on lui voue un culte exclusif. ثم تختم السورة للشخصية المحمدية بعنصر المعاتبة فيقول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ويقول في آية أخرى عفى الله عنه لم أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ويقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. لماذا هذه المعاتبات وما المراد منها؟ المراد منها يا عباد الله أن نتذكر بوضوح وجلاء أن شرعة الحساب شاملة للجميع بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحساب يترتب عليه الجزاء وأن الجزاء إما ثواب وإما عقاب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Enfin, cinquième et dernière description que fait le Coran du prophète, celle d'un homme qui est astreint à la loi de Dieu en permanence et qui peut être repris par lui à tout moment. Ô prophète, dit le Coran, pourquoi interdis-tu ce que Dieu a rendu licite? Ailleurs, le Coran dit que Dieu te pardonne. Pourquoi les as-tu dispensés du combat? Pour que ceux qui sont sincères se manifestent à toi et que tu connaisses les menteurs? Ailleurs encore, le Coran déclare, tu cachais en toi-même, ô Mohammed, par crainte des hommes, ce que Dieu allait rendre public, alors que c'est Dieu qui est plus à même d'être craint. Pourquoi, mes frères, Dieu rend-il public ces remontrances qu'il a faites à son prophète? Car il pouvait très bien
les soustraire à la connaissance des hommes et n'en informer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais c'était sans compter sur la pédagogie générale du Coran qui vise à tirer parti de toutes les facettes du prophète, y compris les écarts et les manquements relatifs qu'il commet. Ce que Dieu veut nous faire comprendre ici, c'est que sa loi s'applique à tous les hommes à pied d'égalité. Et que la reddition des comptes qui en découle dans l'au-delà se soldera soit par une récompense, soit par une peine. Ce jour-là, nous dit le Coran, quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Ya atba'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadihi suratu nabiyyikum kama rasamaha Qur'an rabbikum. وهذه سورة ينبغي أن نستهديها ونستحضرها جميعا وأبدا لنعترف بتكريم الله عز وجل لنا ولننهض بما فرضه الله عز وجل علينا من تكاليف ثم لنحسن الجمع بين التشريف والتكليف ثم نتذكر بأن المعبود واحد ثم أن لا ننسى أن الله عز وجل سيحاسبنا على ما قدمت أيدينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك وأبدل عسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل وفرج الكرب عن المكروبين ونفس الهم عن المهمومين وأحسن خلاص المسجونين وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين يا خير مسؤول يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.